ସେମାନେ କ'ଣ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ କେମିତି କହିବି, ଏଇଟା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଆମ ଦେଶରେ ଏମିତି ହେବା କଥା ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବେପାର କରାଯାଏନି ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିଥନିଏଲ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓବି ଓଡ଼ିଆ। ଏହି ଓବି ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ଓବି ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଓବି ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରଥମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜଣେ ଭାଇ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୌଣସି ତାଙ୍କଠାରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ନଥାଏ, ପ୍ରମାଣ ନଥାଏ। ସେ ନିଜ ମୁଖରେ, ନିଜ ଦିମାଗରେ, ନିଜର ଭାବନାରେ ଯାହା ବି ଆସେ ସେ କହିଦିଅନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ସେହି ଭାଇଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଅଳ୍ପ କ୍ଲିପ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ସେହି ଭାଇଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଜବାବ ଆମମାନେ ଦେବା। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନେଇ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବେପାର କରନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆଜି ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ସେ କଥାର, ତାଙ୍କର ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଜବାବ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଶେଷ କରି ସେ କହୁଥିଲେ କି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଭାରତ ଭଳିଆ ଦେଶରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ବିଷୟ ସେ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, କାରଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ତାହା ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମ୍ମାନଟିଏ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାରୀମାନେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇଲେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବୋଧେ ଭାଇ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଲେ, ସମ୍ମାନ ଆଦର ଦେଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ। ଆଜି ଏ ଭାଇ ଯେଉଁ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତ ଦେଶରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏ ଭାଇକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି? ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିନଥିବେ ଆଉ ଜାଣିନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ହିଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ନାରୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଲେ, କୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଚପଲରେ ମାରିଲେ। ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କେକ୍ ଆଣିଥିଲେ ତାହା ପୁଣି ଫେସ୍ରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇବା ବା ଟଚ୍ କରିବା, ଏହା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ କି? ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଗଧମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତ ଦେଶରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଶିଖ ଭାଇମାନେ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏତେ ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ, ସମ୍ବିଧାନକୁ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ହେଇଥାନ୍ତ, ତେବେ କ'ଣ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନାରୀଙ୍କୁ ତମେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତ କି? ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଯାତନା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି? ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ କହୁଛ
जे आम मानकर भारत भलिया जगार नारी को ए प्रकार करूच बोलिकी। आउ गोटे विषय ए भाई जनक कहउछंती जहाँकि आदिवासी झियो माननकु उच्च शिक्षा पाई जबरदस्त निया जाउछि, धर्म परिवर्तन करा जाउछि। उच्च शिक्षा लालसा दे आदिवासी झियो माननकु नै कि से माननकु धर्म परिवर्तन करा जाउछि बोलिकी ए भाई जनकर कहिबार कथा। जदि आमे आपण माने जदि जाए कि सर्च करिवे जेते भी क्रिश्चियन इंग्लिश मीडियम स्कूल गुड़ाक अच्छी प्राय तो 99% आपण माने हिंदू पिला माननकु पाठ पढ़ुथिबार आपण माने पाइबे। कहीं एते जण पाठ पढ़ी कहीं किए तो धर्म परिवर्तन करि नाहंती तो हाँ जदि धर्म परिवर्तन होई थांता तेबे तो भारत रे जणे भी रही न थांते, समस्ते धर्म परिवर्तन करि थांते, समस्ते क्रिश्चियन हेई थांते। आज हजारे हजारे सहस्र लोक माने क्रिश्चियन इंग्लिश मीडियम रे पाठ पढ़ी हाई एजुकेशन से माने हासिल करूछंती। से माने उच्च शिक्षा पाइबा पाई, एजुकेशन रे बढ़िबा पाई, एजुकेटेड हेबा पाई क्रिश्चियन स्कूल गुड़ा करे पाठ पढ़ुछंती टंका दे। मोर प्रिय माने ए जेहू मूर्ख जनक गध कहउछंती जे उच्च शिक्षा लालसारे धर्म परिवर्तन करा जाउछि। जदि स्कूल गुड़ा करे जदि ए प्रकार धर्म परिवर्तन होई थांता तेबे भारत देश रे जणे मध्य हिंदू रही न थांते, समस्ते क्रिश्चियन ही थांते। मोर प्रिय माने क्रिश्चियन मानकर से उद्देश्य नहीं, समस्ते शिक्षित हुअन्तु, समस्ते शिक्षा पांतु। आज प्रत्येक स्कूल रे हिंदू लोक माने पाठ पढ़ौछंती। आ से पिला मानकु जदि पचारि दिया जिवो, तार माँ बापा मानकु पचारि दिया जिवो, से माने कहबे बहुत भलो नेचर, बहुत भलो कैरेक्टर रे हमर पिला माने बढुछंती, माँ बापा मानकु सम्मान दउछंती, ए समस्त विषय कहि थांती। मोर प्रिय माने तेबे जदि समस्ते धर्म परिवर्तन करि थांते तेबे तो अनेक पिला माने धर्म परिवर्तन करि थांते, अनेक माँ बापा धर्म परिवर्तन करि थांते। एहा मध्य फल्स अटे। तापरे आ गोटे विषय कहउछंती नारी मानकु नै कि व्यापार करूच बोली कि केमिति भाषा से भाई कहउछंती। मु से भाई को कहबा पाई चाहे नारी मानकु नै कि व्यापार किए करूची। प्रथमे आपणकर आखि को खुलंतु भाई माने, आपण मानकर आखि खोलिला पोरे अन्य को जवाब दियंतु, अन्य को कथा कहंतु, अन्य को कंप्लेन करंतु, अन्य को अभियोग करंतु, बहुत भलो रहिबो। आपण जो कथा कहउछंती से कथा निजे निजो को आपण प्रथम रे देखंतु। से कहउछंती कोन नारी माननकु नेकी, झियो माननकु नेकी व्यापार करूछ बोलिकी। आपण माने तो बड़ बड़ यात्रा रखंती, यात्रा करिकी सेठी निशा महाराणा हाँ एमिति अनेक प्रकार झियो माने अछंती, भौणी माने अछंती, से माननकु उल्लंघन करिकी नंगला करिकी आपण माने छोट छोट ड्रेस जाको पिंधेकी आपण माने नछांती। एटा कोन व्यापार ना कोन कुहा जीवो भाई? आपण माने तो से माननकु नै कि व्यापार करूछंती, से माननकु टंका देई हाँ से माननकु लालसा देई एते एते टंका दबु कहि कि से माननकु हाँ छोट छोट ड्रेस जाको पिंधेई लोक मानक सामना रे नचेई करिक आपण माने मन मुग्ध करूछंती। से मानकर उल्लंघन डांस को देखिकी आपण माने मन मुग्ध करूछंती। हाँ आपण माने तो निजे व्यापार करूछंती झियो मानकु नै कि। एटा कोन आ मानकर भारत देशर नारी मानकु सम्मान कि? आपण निजे चिंता करंतु। केतेक भद्र महिला माने महिला पुरुष माने ऐसे समस्त विषय देखी से माने पसंद करंती नाई। के तो चप्पल रे चप्पल पिंगंती, के तो जाय कि झगड़ा करंती, के तो जाय कि सेठी गंडगोल करंती, आ से मानकु विरोध करा जाए। एक्चुअल भूल से झियो मानकर कि से भौणी मानकर नाचिबा भौणी मानकर नुह, भूल आपण मानकर। आपण माने तो टंका लालसा दे कि से मानकु नै कि व्यापार करूछंती। हाँ टंका कमौछंती, गोटे यात्रा आणुच, से मानकु नचौच, टिकेट एते एते टंका करौच, आउ व्यापार करूच। किए व्यापार करूची नारी मानकु नै कि? आपण माने तो व्यापार करूछंती। हाँ नंगला करे कि नचै कि आउ कहूच नारी मानकु सम्मान देवा कथा, आउ कहूच नारी मानकु नै कि व्यापार करूच बोली कि। निजको प्रथम रे सजाड़, निजको प्रथम रे परिवर्तन कर, तापरे अन्य को कहिबो। निजर केते दोष दुर्बलता अछि ताहा आपण माने फरक करंतु, चिंता करंतु, सजाड़ंतु।
बहुत भल रहिबो मोर प्रिय माने। तेबे मोर प्रिय माने आपण माने ए समय पर्यंत वीडियो को देखिछंती नारी मानू किए सम्मान दौची आ नारी मानू नहीं कि किए बेपार करुच्ची आपण माने निश्चय एतिक आपण माने बुझी पारुथिबे एवं ए भाईंकर जो वीडियोर जवाब निश्चय आपण माने पाइछंती। जदि वीडियो पसंद आसिले गोटे लाइक करेंगे, निजर सांगसाथी मान निकट को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल रे नूतन भाव में आसते एपरी नुआ नुआ वीडियो पाइबा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एतिक रोचे समस्त देखा नेक्स्ट वीडियो से समय पर्यंत समस्त को प्रेज लव।